Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my good students? Okay. I hope you are well, healthy, and happy, and also always in the protecting of Allah. My good students, because of the situation of the COVID, we study from the video. While in our class, we must read doa before we start our lesson. Is it right? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita kan harus baca doa dulu. We read together. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Mudah-mudahan Allah akan memberkahi kita semua dalam pembelajaran ini. Oke? My students, you are in the second class or in the 8th class. Kamu sekarang sudah di kelas 2 ataupun di kelas 8. I think you have many vocabularies. Saya rasa kamu sudah mempunyai banyak vocabulary, banyak sudah perbendaharaan kata kamu dalam berbahasa Inggris. Why? Kenapa? Because you have studied English from your SD, ya kan? Okay, so now you are in the second class. My good students, we try to speak from now and on. Jadi kita coba to practice our English dari sekarang dan seterusnya. Okay, maybe in your house you practice with your mother, with your father, or sister, brother, and so on. Atau kamu bisa praktek dengan ibu kamu, ayah kamu, atau kakak, abang, ataupun adik. Siapa aja lah. Or with your friend maybe, atau dengan teman kamu. Bisa jadi you make the video call. Kamu buat video call dengan teman kamu and practice your English. Okay, are you agree? I think you agree with with my opinion. Saya kira kamu sependapat dengan apa yang saya pikirkan. So we must practice every day. Kita harus latih setiap hari. Okay, my good students, for this time we study chapter 1. Kita belajar di bab 1. Bab 1 in maybe you have book in your house atau or not. Mungkin kamu sudah punya buku di rumah kamu. You may open it. Jadi kamu boleh buka ataupun you read it. Kamu baca. In chapter 1 we will learn, kita akan mempelajari di situ ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Ada 4. Yang pertama itu asking and showing attention. Jadi itu mempelajari tentang meminta atau memberi respon perhatian. Contohnya kita minta perhatian ke orang, kita mau berbicara dengan teman kita, kita minta perhatian sama dia supaya mereka itu mendengarkan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Maka di sini dia bagaimana cara menggunakan dalam bahasa Inggrisnya. The second, we study about checking others' understanding. Itu kita akan mempelajari tentang bagaimana orang supaya kita tahu bahwasanya orang tersebut paham dengan apa yang kita bicarakan. Next, my good student, the third, yang ketiga, praising others.
bagaimana kita ingin memuji orang lain. Ya, misalnya ada yang dilakukannya menurut kita dia bagus pekerjaannya, maka itu harus ada pujian. Bagaimana cara bahasa Inggrisnya kita memuji orang. Ya, next, the fourth, asking and giving opinion. Yang keempat itu adalah meminta dan memberikan pendapat kepada orang lain. Itu dia dalam chapter 1. Okay, now we continue about our theme for today is sekarang kita akan bahas dulu yang pertama. Yang pertama kita akan bahas apa tadi? Asking and showing attention. Apa itu asking and showing attention? Asking itu artinya meminta, showing itu artinya merespon. Respon dari kita bertanya apa responnya. Attention itu artinya perhatian. Jadi kalau dibilang asking attention, meminta perhatian. Misalnya ada yang ingin kita sampaikan kepada teman kita, supaya dia mendengarkan cakap kita, maka kita harus asking attention, meminta dia untuk memperhatikan kita. Lalu showing attention apa? Untuk merespon apa yang teman kita tadi katakan. Contohnya misalnya apa dia dalam asking attention. Di sini kita akan lihat apa-apa yang termasuk dalam asking attention. Okay, my good student, before we studied about asking and showing attention, apa tujuan kita mempelajari expression ini? Apa tujuan kita? Learning targetnya apa? Untuk apa kita mempelajari ungkapan asking and showing attention? After we study this expression, we can use to attract or ask the attention of our friends, others, to listen to what we say. Apa katanya? Setelah tujuan kita belajar tadi setelah kita mempelajari ungkapan ini, kita bisa menggunakan untuk menarik atau meminta perhatian teman kita atau orang lain untuk mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, hey, hello, listen to me. Dengarkan saya dulu. Itu dia kalau dia dalam dalam ucapan sehari-hari. Oke, kita let's see. Ayo kita lihat. That is asking and attention. Ini dia kalau kita meminta perhatian kepada orang. Apa yang harus diucapkan? Excuse me. What is the meaning excuse me? Permisi. I want to tell you something. For example, maaf, permisi, saya akan bicara tentang sesuatu, mungkin itu Nanti kita lebih lanjut untuk membuat kalimat-kalimatnya. Oke, next, listen to me. Dengarkan saya, dengarkan saya. Itu dalam bahasa kita dengan teman-teman kita. Look here, lihat sini. Look, lihat. Hey, hello. Attention please. Ini yang selalu diucapkan oleh seorang guru dengan muridnya. Halo anak-anak, attention please, attention to me. Jadi perhatikan saya. Can I get the attention? Thanks. Perhatikan saya. Itu dia dalam bentuk attention. Baru yang lain, stop talking please. Berhenti bicaranya ini selalu juga dia seorang guru. Anak muridnya ribut, maka dia diucapkannya stop talking please supaya anak muridnya tenang. Oke, look what I've got here. Lihat apa yang saya peroleh di sini. Apa yang saya peroleh di sini. Itu tambahkan Oke, itulah dia dalam bentuk asking attention. Banyak lagi, misalnya I bother you, saya ganggu. Sorry, I bother you, maaf saya ganggu kamu. Itu juga dia termasuk asking attention. It is some of the expression about asking attention. Okay, so how about the giving attention ataupun respondingnya gimana untuk memberikan responnya, memberikan perhatian yang sudah
kawan kita ataupun guru kita tadi sudah meminta untuk memperhatikannya. Nah, ini dia, ya. I see, ya. Really? I see itu maknanya saya tahu, ya. Really? Betul, benar. Itu dia. Tell me more about it. Coba bilang lagi lah yang lebih banyak lagi. What happened next? What happened next? Apa yang terjadi kemudian? Selanjutnya. And then what? And then what? Ya, kemudian apa? What's next? Apa selanjutnya? Oke. Aha. And then what? Kenapa? Dan apa? Oh, indeed. Ya, sungguh-sungguh itu. Well. Oh no. Itulah dia untuk memberikan respon kepada teman kita. Good student. Yeah, it is some example. Yeah, you can see the picture. Yeah, in this time for the picture. Yeah, you can see the picture in this class. The teacher and some students. What they say. Apa yang mereka katakan. Ya, guru dengan muridnya. Let's see. Ayo kita lihat apa yang dikatakannya. Listen to me please. Everybody, from now on we will use English in our English class. Okay? Apa kata gurunya? Dengarkan saya, ya. Silakan dengarkan saya. Everybody, anak-anak, dari sekarang sampai seterusnya kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas kita. Oke? Kata gurunya. What will the student say? Lalu apa yang kata muridnya untuk merespon daripada guru tersebut? Apa yang dikatakan murid-murid untuk memberikan giving attention-nya, untuk memberikan perhatian kepada ucapan guru tadi. Ya, kita lihat. Yes, ma'am, katanya. Yeah, ma'am, katanya. So, the teacher, which one the word of attention here? Yang mana dia kata-kata yang menggunakan expression of attention, yang menggunakan ungkapan attention for the teacher. Okay, good. Ya, bagus sekali. Ya, it is the good answer. Listen to me please. Itu adalah untuk asking attention, ya, meminta perhatian. Gurunya meminta perhatian kepada muridnya supaya muridnya mendengarkan gurunya. Lalu muridnya memberikan showing attention. Okay, ya, good student, anak-anak, you are very good. Next, ya. Next, what the picture 3 say? Kita lihat. We see. What they say? Right. From now on, we will use English in the English class. Everybody, what do you think? Are you ready? Oke, kata gurunya, dari sekarang sampai seterusnya kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas kita. Ya, semuanya bagaimana? Apakah kamu bagaimana pikiran kamu, pendapat kamu? Are you ready? Apakah kamu udah siap? Yes, ma'am, kata the student, the girl, ya. Ya, iya, Ma. Iya, Bu, katanya. So, the next picture. What do you think, Edu? Apa yang pendapat kamu gimana, Edu? Kata gurunya. Are you ready? Apakah kamu siap? Yes, ma'am, I'm ready. Ya, Bu, saya siap. Ya. Okay, how about you, students? Bagaimana tentang kamu? Are you ready too? Apakah kamu siap juga? To practice our English in our house. Ya, okay. Ya, we must study, we must be ready. Kita harus siap, gitu ya.
Nah, kita harus siap juga. Jangan dia di fotonya, di gambar ini aja yang siap, tapi kita nggak siap. Ya, I hope you are ready too. Jadi kita juga siap untuk melatih bahasa Inggris kita every day in your house, in our house. Okay? Ya, we continue. Attention please. Attention please. Perhatikan. Perhatikan. Yes, ma'am. Kata masing-masing muridnya. Jadi di situ dia ya ungkapan attentionnya dengan showing showing attention ya. Kamu sudah paham sekarang kan yang mana dia asking attention, yang mana dia showing attention. Okay? Ya, the next exercise. The next example I think bukan exercise ya, bukan latihan tapi dia contoh berikutnya. Ya. This is girl and a boy. Ini seorang anak gadis and seorang anak laki-laki. What will they say? Apa yang mereka bicarakan? Let's see. Ayo kita lihat. Ya, come on. Excuse me, do you know where the library is? Ya, excuse me, do you know where the library is? Permisi, kamu tahu di mana perpustakaan berada? So, what the girl say? Coba, try. What the girl say? Coba kamu dulu jawab. Apa yang akan dikatakan anak perempuan itu? To showing attention, untuk memberikan perhatiannya. Okay, good. Ya, oh, it's next to the canteen. Oh, ya itu di dekat kantin katanya. Library-nya tadi, perpustakaannya tadi di dekat kantin. Okay, so thank you kata the boys. Ya, which one the showing attention? Oh, nah itu the showing. So which one the asking of attention? Excuse me. Okay, good. Yeah. Next, yeah, for the example, excuse me, ma'am. What is the attention in bahasa Indonesia? I think my good students have known about it. Okay, attention is perhatian. Ya. Sir, may I wash my hands? Sure. Ya, itu juga sure. Itu juga adalah showing attention. Ya. Hey guys, are you coming with me? Sure, let's go. Hey guys, hai kawan. Kamu ikut dengan saya? Sure, let's go, ayo, kata si boys, anak laki-laki tersebut. Ya, next, what else? Nah, this is the conversation of Udin and Siti ya. Okay, Udin. Do you think Edo is angry with me? I don't think so. Look, he's smiling. Din, kamu kira si Edo marah dengan saya? Saya pikir tidak. Ya, dia sedang tersenyum. Next, the second picture. Guys, I think Udin will like the notebook. Hai kawan, saya kira si Udin suka dengan buku ini. What? Apa? I don't think so. Udin doesn't like bright colors. Si Udin itu nggak suka dengan bright colors. You know bright colors, warna-warna cerah. Ya, it is the conversation of the picture number 1 and the picture number 2. I think the example for you about asking and showing attention is enough. Maybe you are
mungkin kalau kamu you don't understand yet, belum memahami lagi, ya you may call me and we can discuss together. Kita bisa ya mendiskusikannya bersama-sama. Okay, my good students, ya. Next, we try to answer the exercise that I give. Coba kita dulu ya untuk melatih pemahaman kita ya, to practice our understanding ya. Let's do this example. Okay? Ya. Complete the sentence below the correct expression. Sempurnakan kalimat di bawah ini ya dengan ungkapan yang benar. Ya, kamu perhatikan di situ. The answer is in the table. Jadi jawabannya sudah ada di dalam tabel itu. Misalnya jawabannya look, lihat, stop, guess, listen, excuse me. Okay? Ya, I give you some minutes, beberapa menit. Try to answer it. Yeah. Okay. Yeah, I think it is enough for us. Yeah, to answer it. Let's we answer together. Who is the right all? Siapa yang benar semua? Yeah, I think you are all right because you are clever students and smart student. Is it right? Okay. Yeah. Next, we start to answer it. Kita mulai ya untuk menjawabnya. Number 1, could you tell me the way to the public library, please? Could you tell me the way to the public library, please? Okay, what is your answer? Yeah, excuse me. Could you tell me the way to the public library, please? Okay, next, number 2. Who want to the answer number 2? Yeah, let's see. Listen, I have something to say. Coba dengar dululah, saya ada sesuatu yang ingin saya katakan. Yeah, okay, next, number 3. There is a bee nest in that tree. Itu ada sarang lebah, ya, nest, sarang lebah di pohon itu. Ya, di sana ada sarang lebah. Okay, what is the answer? Look, there is a bee nest in that tree. Lihat, ada sarang lebah di pohon itu. Okay, number 4. Yeah, right. Stop talking, please. I can't hear the announcement. Stoplah. Cobalah berhenti dulu, diam dulu katanya. Saya nggak bisa dengar itu announcement. Announcement itu pengumuman. Okay. Ya, okay. The last, number 5. What? I finally got that book I searched for. What is your answer? Okay, good, very good. Guess what? Coba terka katanya. I finally got that book I searched for. Terka apa? Ayo. Akhirnya saya menemukan buku yang saya cari-cari. Ya, okay. Okay, my good student. It is our lesson for this time, yeah, about expression of attention. Maybe we continue next time in another topic. Okay, now see you later. Yeah, may God, Allah bless us about in our health. Ya, semoga Allah memberkati kita semua dalam kesehatan. Okay, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.